जी 2014 आमची नॅचरल स्प्रिंग जी 48/10 स्टार्ट जाता, एक प्रायवेट फॉरेस्ट जे आसा की लोकांनी आमचे म्हणजे जाणटेल्यांनी आमकां एक प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून जे केल्लें तेजें आमी एक इम्पॉर्टन्स सांगूंक सोदता. तेजी स्टार्ट जाता पळय थंयच्यान आमकां एक झरो व्हांवता. तो झरो 2014 बंद केल्लो. एक ब्राह्मी देवी म्हणटा पळय न्हू, ब्राह्मी देवी आमोणकर, तिच्या बायन हाडून सोडलेलो चेंबर बांदून. तो आमी हायलायट केल्लो. फाटले खूब वर्सां जालीं आमी हायलायट करतात की फेसबुकार घालता लायव्ह करून. तेजेर एक्शन केन्नाच जायनाशिल्ली. मागीर आमी जेन्ना कॉरस्पॉन्डन्स केलें, पंचायत मेंबर चेंज जाले, तेन्ना आमकां एक सरपंचाचो बरो सपोर्ट मेळ्ळो आनी त्या सपोर्टाचेर आमी एक कॉरस्पॉन्डन्स केलें, WRDक इनवॉल्व केले, सगळे रिपोर्ट्स घेतले, PWDक इनवॉल्व केले. कित्याक कारण तें उदक कळनाशिल्लें खंयचें येतालें, तें PWDचें काय कसलें उदक तें कळनाशिल्लें. तें बायन पडटालें तें जाणा आमी, खंयच्यान पडटालें तें नको. सगळे रिपोर्ट करून सगळें करून एक काल जो 2 दीस पयलू एक असो रिजल्ट लागलेलो आसा की पंचायतीन, WRDन आनी आमी कंप्लेनन मेळोन ते सगळे ते तेंच्यांनी डायवर्ट केल्ले पायप घालून जी आमची स्प्रिंग नॅचरल स्प्रिंग डायवर्ट केल्ली ती काडून उडयल्ली आसा. आनी जो पयलूचो तेगेलो फ्लो आशिल्लो 2014च्या पयलूचो जो फ्लो आशिल्लो तेगेलो रूट आशिल्लो त्या रुटान ती डायवर्ट केल्या. आनी ही एक बरें सक्सेस आमकां एक मेळ्ळेलें आसा की आमी हो आवाज उठयतात म्हणून कितें तरी आमचें साध्य जालें. कित्याक आमकां देवानी सपोर्ट केलो, सगळ्यांनी सपोर्ट केलो, सरपंचान सपोर्ट केलो, जे लिगल जे ऑथॉरिटी आशिल्ले तेंच्यांनी सपोर्ट केलो, म्हणून हें सगळें घडलेलें आसा. आनी आयज हांगसर लोकांक जी फ्लो दिसता गो तो सामको कमी आसा. कित्याक 2 दिसांनी हो फ्लो हांगा पावना. आतां तो थोडो करून 8 दिसांनी तरी पावतलो आनी फाल्यां हो झरो व्हडलो जातलो. आनी हांव पंचायती कडेन मागता ह्या उदकाचेर आमकां एक बरो प्रोजेक्ट करून दिवचो आनी तें उदक स्टोर करून आमच्या लोकांक पावोवचें. कारण ह्या उदकाचेर जेन्ना आमकां उदकाची कमी आसा, कित्याक आज आमकां दिसता की आमची हे सायडींच्या हांगसर आमची टाकी आसा कुणयची, की थंयच्यान उदक हांगसरल्यान डायवर्ट केल्लें आसा, मडकय येल्लें आसा, इंडस्ट्री केल्ली आसा. आनी आमकां आतां 2 ते 3 वरां उदक येता. जी 24 वरां उदक येतालें तें आमकां 2 वरां उदक येता दिसाकसून. तो एक आमकां प्रॉब्लेम आतां निकतो स्टार्ट जाल्लो आसा उदकाचो. सो ह्या उदकाचेर आमी आमचे हें करूंक शकता, हें उदक स्टोर करून आमी सप्लाय करूंक शकता हे लोकांक. सो हांव पंचायती कडेन मागता एक प्रोजेक्ट रेडी करचो आनी एक टँक कशी आमकां बांदची हांगसर. तितून आमकां जर उदक ना जाल्यार आमकां आमची परिस्थिती विकट जावची न्हू म्हणून हो एक पंचायती कडेन मागता एक प्रोजेक्ट करचो. दुसरी गजाल आमकां दिसता की आमकां प्रायवेट फॉरेस्ट जाणटेल्यांनी कित्याक लागून राखून दवरलेलें. कारण तेंच्यांसून आमकां जे येता उदक येता पळय न्हू तें आमकां मेळपाक जाय म्हणून कसलीच आडखळ जायनासतना आयज ते प्लॉट सगळे काडून विकलेले आसा. आनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जी आसा ती सगळी फोकस करता ते प्रायवेट फॉरेस्ट तेंच्यानी काडून उडोवचें. जेन्ना ते सेटलमेंट प्लॉट जातले आनी जेन्ना तेंच्या नांवार जातले लिगली सारके तेन्ना ही स्प्रिंग ते ऑटोमॅटिकली बंद करतले. हें आमकां भिरांत आसा. सो गव्हर्मेंटा कडेन मागता हे प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ते एज इट इज रिजर्व करचें आनी ते आमकां फुडाराक आमकां प्रॉब्लेम जावचें न्हू म्हणून तेंच्यांनी हेजी काळजी घेवची. ह्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता. हे उदक कोण यूज करता? हें उदक आतां सद्या यूज करताले कोण डायवर्ट करून ब्राह्मी देवीचे हितून ते बायन हाडून सोडलेली. तेजे उपरांत तेंच्यांनी पंपींग करून तपुमी करताले. ते सायडीन इल्लिगली कन्स्ट्रक्शन केल्लीं घरां आसा 48/10 प्रायवेट फॉरेस्टान आनी ते रुमान रावता लोक, सगळे भायले लोक रावता. आपल्यान रूम बांदल्यात आनी लोकांक काडून दिल्या आनी जोडटाक तेजेर कमर्शियल केल्याक. प्रायवेट फॉरेस्टान कमर्शियल केल्याक आनी गव्हर्मेंट ओग्गी रावले पळोवन आमी हायलायट कितके म्हणून करताले. जेन्ना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीनी तेन्ना येवन करपाक जाय. इवन हायकोर्टाची ऑर्डर आसा तेंकां डेमोलिशन एज इट इज प्रायवेट फॉरेस्ट प्रिजर्व करपाचें. तरी आसतना गव्हर्मेंट आमकां सपोर्ट करना, पुलीस ऑथॉरिटी आमकां हें करना, न्याय दिना. कारण ते तेंच्यांनी करूंक जाय आशिल्लें ते तेंच्यांनी करपाक जाय ह्यान फुडें आनी आमची ही प्रायवेट फॉरेस्ट आमकां दिवपाक जाय. हे जे नॅचरल स्प्रिंग जी दिसता ती नॅचरल स्प्रिंग आमच्या गांवांत येता आनी हे आमचे गांवचे लोक ते उदक हे यूज करतात, कपडे उमळटात, तुमी पळयलां आसतलें. सो खंय तरी ह्या जी नॅचरल स्प्रिंग आहा हे स्प्रिंगीक डिस्टर्ब केल्ले आहा काही लोकांनी. ते हांव तुमकां सांगता. जेणे करून सर्वे नंबर 48/10 ही जी फायल आमी रेडी केल्या, जे कारणाक लागून आमी झगडटाले, जे आमच्या गांवचे उदकाक लागून आमी झगडटाले, ही फायल आमी रेडी केल्या. सो सर्वे नंबर 48/10 कुणय विलेज वार्ड नंबर 2 ह्या गांवान आयज जी नॅचरल स्प्रिंग खंय तरी डायवर्ट केल्ली आशिल्ली. सो फाटलीं वर्सां आमी इतले झगडटाले की ही स्प्रिंग खंय तरी आमच्या गांवान हे उदकाचो यूज जावपाक जाय म्हणून. सो इतले करून सुद्दां तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार एक जी बांय आसा ह्या सर्वे नंबर 48/10 ओल्ड बांय, ही बांय ब्राह्मी देवी आमोणकर ह्या बायलेच्या नांवान रजिस्टर आसा. आनी ही रजिस्टर आसून सुद्दां हितून ह्या जे आमचे नॅचरल स्प्रिंग आहा ही स्प्रिंग
चेंबर करून त्या चेंबरान पायप घालून हे पायप ते डायवर्ट केले ते बायन सोडलेले म्हणजे हे हांगासर उदक पावनाशिल्लें खूप आता हो जो फ्लो आसा हो कमी आसा जर तो वयलो जर फ्लो म्हणजे नॅचरल स्प्रिंग जर एका जॉईन जाय जाल्यार हेज्यान डबलीन न्हू टिब्बलीन फ्लो येता म्हणजे आमच्या गांवांत वयता आमचे सकयल तळी आहा ते तळयेन पावता सो सांगपाचो उद्देश इतलो की जी स्प्रिंग आयज लोकांक मुखार जी डिस्टर्ब केल्ली ती कितली फाटली 4 वर्सां आमी झगडोन ही स्प्रिंगेचो जी पायपलायन आसा ही काडून उडयली ह्या आमच्या पंचायती कडेन आनी आमच्या सरपंचाक जावं आमच्या पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन आनी ही स्प्रिंगेची पायपलायन आहा ती काडून उडयली एज पर द रुल्स WRD हितून इन्वॉल्व आशिल्ले आमची पंचायत इन्वॉल्व आशिल्ले आमी इन्वॉल्व आशिल्ले हे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आनी आमी कंप्लेनी फायल करून हे सगळे आमी काडून उडयला सो लोकांनी हेजेर विचार करपाक जाय की आयज ह्या असले गरमेच्या टायमार आमकां उदक मेळना उदकाचो प्रॉब्लेम जाता जर ही नॅचरल स्प्रिंग आमी आमच्या घरान जावं आमकां यूज कित्याक करूं शकना जर फाल्यां उदक ना जाल्यार हे नॅचरल स्प्रिंगेचेरूच आमकां जगपाक जाय गव्हर्मेंटाचें उदक आमकां जर पावलें ना PWDचें जाल्यार आमी उदकाचेरूच आमकां जगपाक जाय हो लोकांनी आमच्या मडकय मतदारसंघान कुणें गांवच्या लोकांनी विचार करपाक जाय तशेंच जे कॉरस्पॉन्डन्स आमी केला हे कॉरस्पॉन्डन्स करून आमी पंचायती कडेन फायट करून इन्स्पेक्शनां करून कितलीशींच इन्स्पेक्शनां जाली तशेंच आमकां देवाचोय आमी साथ घेतला देवाकूय आमी मानता देवाचोय साथ घेवन आमी फुडें गेल्ले आनी हितून आमकां सक्सेस मेळ्ळो आहा सो हांव लोकां मुखार मागता की काही गजाली ज्यो आसा त्यो हिडन न दवरता जावं सायलंट न रावता आवाज केल्या शिवाय कसलोच प्रॉब्लेम सॉल्व जायना हो पंचायतीन विशय आमी गाजयल्लो आनी तितून आमकां हो न्याय मेळ्ळो आसा ही स्प्रिंग ह्यान फुडें आनी हेजो फ्लो येतलो आनी ह्यान फुडें ह्या लोकांक आमकां हो उदकाचो यूज जातलो अशें म्हाका दिसता आता रिस्टोर जाली परत आता रिस्टोर जाले आमी ऑलरेडी ती पायपलायन काडून कंप्लेन करून सगळे करून पंचायत आमच्या सरपंचाक घेवन आमी ती पायपलायन काडून उडयली आहा सो जे उदक येता ते नॅचरल फ्लो जो पयलीं येतालो 2014 जे बंद केल्ले जो डायवर्ट केल्लो जो मठाक व्हरताले वयर जो मठ आसा ते मठाक यूज जाताले थंय रेंटेड रूम्स आसा ते रेंटेड रुमांक ते उदक यूज जाताले व्हरताले थंयसर गोशाळा ते गोशाळेक ते उदक पावयताले इलिगली हांगासर कसलोच कॉरस्पॉन्डन्स लिगली करून नाशिल्लो चोरयान हे सगळे चलताले चोरयान म्हणजे थंयसर त्या स्पॉटार कोण पावना हेजो फायदो घेवन हे तेंच्यांनी तेंचे जे कोण थोडे कमिटीचे कोण आसात एक त्याचें नांव हांव तुमकां मुद्दम नमूद करूंक सोदतां हो रमेश फट्टे म्हणून एक मनीस आसा हो एक वन ऑफ द करप्ट मनीस अशें हांव म्हणूंक सांगता हो मनीस हे सगळे करपाक कारणीभूत आसा हो रमेश फट्टे म्हणटा तो सो हो सगळे करता आनी हेणे सगळे आमची जी नॅचरल स्प्रिंग आहा ती पाड घेतलेली हे डायवर्ट केले सगळे केल्ले सो आमी हे फायट करून पंचायती कडेन आनी सरपंचाक आमी कॉन्फिडन्सान घेवन सरपंचानूय तसो आमकां हेल्प केल्लो आहा सो त्या हिशोबान आमी ते रिस्टोर केले आनी ते पायपलायन काडून उडयले ह्यान फुडें उदकाचो फ्लो आमकां येतलो